Pa-shoutout ako guys sa Calawag, Quezon Province. Dito tayo sa Caltex guys. Philippine Lover. Then guys, Poland. Sa mga panahon dito guys. Lagi nila maulan dito guys sa Calawag, Quezon. Yan tayo ngayon pasok guys. Mag-live. Hindi pa rin tapos ang malahati guys magsabi sa Caltex Calawag, Quezon. Ngayon guys, nabahan na guys. Oh. Pa-shoutout ako guys sa Calawag, Quezon. So, welcome CR guys. Shout out guys, Calawag, Quezon guys. And guys, guys, shout out. Welcome to my live guys. Pa-shout out ako guys sa Calawag, Quezon ng CR. CR ng Caltex guys. Pilit lang muna tayo guys. Sige ako guys. Pakipalo guys. Comment na kayo sa YouTube page. Channel 7. Welcome to my live Calawag, Quezon guys. Pa-shoutout ako guys sa Calawag, Quezon ng Caltex. Ayun, lalabas na tayo guys. Gabi guys. Oh. Comment kayo guys. Pa-shoutout ako guys sa Calawag, Quezon.